Hindi, up na. Bro, galing ah. Galing baby ko ah. Gulaga. Galing baby ah. Clap your hands nga. Clap your hands. 1, 2, 3. Clap your hands. 1, 2, 3. Clap your hands, baby. Clap your hands. 1, 2, 3. Nasaan ang bird, baby? Nasaan ang bird? Nasaan? Walang bird. Nasaan lizard? Cockroach. Nasaan cockroach? Wala po. Wala pong cockroach. Saan bahay ng lizard? Ha? Ayun o. Ayun o. Diba? Ayun o. Ayun. Ayun. Ayun, bahay ng lizard. Ayun. Ayun, bahay lizard. Hindi naman eh. Ay? Nasaan lizard? Hindi mo sakit yun eh. Up na. Opo, bakit? Ano nangyari sa'yo? Up na. Hindi sakit yan. Hindi naman masakit eh. Up na. Up na. Very good yan. Sino nahulog? Oh.